ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर गीतार बाणी शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करिबा। एठारे श्री अरविंद कहिसेंती जे प्रत्येक मनुष्यर स्वधर्म अछि, आंतरसत्तार धर्म अछि। से ताहार स्वधर्म को लक्ष्य करिवो, आविष्कार करिवो एवं अनुसरण करिवो। निजर आंतर प्रकृतिर प्रेरणा द्वारा कर्म करिबा मनुष्यर प्रकृत धर्म। बुझिबा स्वधर्म कहिले, स्व कहिले दि सेल्फ। स्वधर्म कहिले गोटे व्यक्ति तार परिवेश, तार वृत्ति, तार निजर व्यक्तिगत कामना वासना को नहीं जेभली भावरे अनुभव करे कि चिंता करे आउ तार अभिव्यक्ति करे, ताहा होउछि ताहार स्वधर्म। गोटे उदाहरण देले आमे बुझी पारिबा। गोटे छात्रर स्वधर्म होउछि पढ़िबा, गोटे शिक्षकर स्वधर्म होउछि पढ़ेइबा। जो कथा कि आमे कहू गोटे व्यवसायर स्वधर्म अछि, गोटे वैज्ञानिकर स्वधर्म अछि। स्वभाव अलगा कथा। स्वभाव तार भिन्न हो पारे। से क्रूर स्वभाव हो पारे, से मधुर स्वभाव हो पारे, से दयाशील हो पारे स्वभाव। किंतु स्वधर्म होउछि अलगा कथा, जहा प्रत्येक व्यक्तिर मध्य भिन्न भिन्न होइथाए। हेले सबुठारु बड़ धर्म होउछि जे आंतर प्रकृति निजर जो स्वधर्म। गोटे होउछि स्पिरिचुअल ड्यूटी आ गोटे होउछि जे मोर्टाल ड्यूटी। स्पिरिचुअल ड्यूटी मध्य स्वधर्मर अंतर्भुक्त। प्रत्येक व्यक्तिर स्वधर्म होउछि से आध्यात्मिकता आड़कू जीवा, स्वभाव बाट देई। ये होउछि गोटे बड़ सूक्ष्म कथा। स्थूल कथा होउछि से को तार मोर्टाल ड्यूटी अछि ना, तार ए जो वस्तुगत जीवन रे, व्यवसायगत जीवन रे, चाकरीगत जीवन रे, कृषि जीवन रे, सैनिकर जीवन रे, को जीवन रे से जो जो जीवन यापन करुछि तार मध्य गोटे स्वधर्म अछि। अतएव स्वधर्म दुई भाग, गोटे स्थूल स्वधर्म आ गोटे सूक्ष्म स्वधर्म। सूक्ष्म स्वधर्म होउछि भगवान का आड़ को जीवा, से धर्म तार निजर धर्म। आ स्थूल स्वधर्म होउछि जो वृत्ति रे, जो परिवेश रे से रहिछि, तदनुजाई जो काम से करे, सेटा तार स्वधर्म। एही स्वधर्मर अनुसरण ताहार क्रम विकासर प्रधान नियम। स्वधर्मरु विच्युति मानसिक विशृंखला, नैतिक धर्म संक्रांत बा अन्य कौनसी विधान एवं आदर्श सर्वश्रेष्ठ जहाँ ताहाकु स्वधर्म पालनर अनुसरण रे सहायता करे। कहले किपरि नाई स्वधर्मर अनुसरण तार क्रम विकासर प्रधान नियम। से जड़े सेल्फ डेभलपमेंट हब, तार इभल्यूशन हब से स्वधर्म माध्यम रे। जहाकू जो प्रकार वातावरण दिया जाइछि, परिवेश दिया जाइछि, परिवार दिया जाइछि, समाज दिया जाइछि, देश दिया जाइछि, तदनुजाई तार स्वधर्म पालन पूर्वक से अग्रगति करिब चेतना स्तर रे। गोटे सैनिकर स्वधर्म जहा, गोटे शिक्षकर स्वधर्म ताहा न हो पारे। गोटे डाक्तरर स्वधर्म जहा, गोटे वैज्ञानिकर स्वधर्म ताहा न हो पारे। किंतु से स्वधर्मर आभिमुख्य होउछि अग्रगति, चेतनार अग्रगति। मनुष्य पक्षरे सेही सामाजिक, नैतिक और धर्म संक्रांत अन्य कौन सी विधान एवं आदर्श सर्वश्रेष्ठ
जहाँ ताहाकु स्वधर्म पालन अनुसरण में सहायता करे। मनीष को स्वधर्म पालन करने अर्थ चेतनारे अग्रगति करने किए सब सहायता करती ना सामाजिकता तार समाज जो समाज रे से रहुची से समाज ताकू सहायता करे। आउ किए ना नैतिकता। नैतिकतार डेफिनेशन कौन ना प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोशल एटमॉस्फेयर। या को आम नैतिकता बोली कहूँ। जो सोशल एटमॉस्फेयर अच्छी जो देशर अच्छी जो जगार अच्छी सोशल एटमॉस्फेयर को नहीं तार व्यवहार को आम नैतिकता बोलिक कहूँ। गुड और बैड ये जो व्यवहार ताकू आम नैतिकता बोली कहूँ। ये भल मनीष टिके नैतिकता एंकर अच्छी। नैतिकता देश भेदरे भिन्न हुए। तेणु जो देश रे जी अच्छी ता से देशर जो भल कथा गुड़िक जदि से ग्रहण करे एवं पालन करे ताहले आमे ताकू नैतिक व्यक्ति बोलिक कहू। तेणु नैतिकता मध्य स्वधर्म पालन रे अर्थ चेतनार अग्रगति रे सहायता करे एवं अन्य कौन सी विधान जो किसी विधि विधान मध्य अच्छी चलिबा पाई ताहा मध्य जनकर स्वधर्म पालन रे सहायता करे। आदर्श किसी आदर्श मध्य प्रत्येक व्यक्तिकर आदर्श भिन्न भिन्न। कहार आदर्श किपरि से तदनुजाई मध्य आगकू जाई पारिबो। गीता ग्रंथ रे किछि कथा को मना करा जाई नाही। आदर्श को नैतिकता को सामाजिकता को किंतु ए सबु कथा गुड़ी को भगवान का आड़ को मुहाई देवा को कहा जायछि। तथापि यही सबु कर्म उत्कृष्ट हेले मध्य ताहा मनर अविद्या और त्रिगुण क्रियार अधीन। बुझिबा ए कथा कहले हाँ नैतिकता थाई पारे समाज रे भल मनुष्य हेई पारे तार गोटे निर्दिष्ट आदर्श थाई पारे किंतु ये सबु कथा होची तीनी गुणर अधीन। अर्थ एथिरे मध्य किछि किछि अविद्या अछि। यह पूर्ण विद्यार अंतर्गत नुहे। नैतिकता आंशिक सहायता करे पूर्ण अग्रगति रे चेतनार। अर्थ आध्यात्मिकता हेउछि प्रकृत रे पूर्ण अग्रगति चेतनार। सामाजिकता नैतिकता ये सब आंशिक। तथापि जेतेबेले मनुष्यर आत्मा स्वयं प्रकट हुअंती केवल सेतेबेले मनुष्य ताहार चेतनारू अज्ञता और त्रिगुण जनित विशृंखला को अतिक्रम और दूरीभूत करि पारिबो। आत्मज्ञान ही जीवनर लक्ष्य। आत्मज्ञान मिलिले ए जेते जेते कथा आमे कहिलु स्वधर्म स्वभाव नैतिकता सामाजिकता आदर्श ये सबू कथा सेतेबेले अतिक्रांत होइजिवो बा ए सबू कथा को अतिक्रम करी गले जो राज्य पड़िबो से राज्य होचे आध्यात्मिकतार राज्य। ताहा ही पूर्णतार राज्य। यह सत्य जे तुमे जेतेबेले निजको निजर सत्य स्वरूप रे प्रतिष्ठित करिवो एवं तदनुजाई निजर जीवन यापन करिवो सेतेबेले मध्य तुमर प्रकृति पुरातन धारा रे गति करुथिबो एवं केते काल निकृष्ट धारा रे गतिशील हेउथिबो। एपरिक तमर सत्य स्वरूप जदि आमे कहलु जे आमे सात्विक भाव रे साधुता सच्चोटता सरलता सहानुभूतिशीलता यही सबू दयाशीलता ये सबू गुण को नहीं जदि आमे परिपूर्ण हेलु बोली भाबिबु ताहाले मध्य ताहा परिपूर्णता नुहे। ताहार भी गोटे निकृष्ट धारा भी अच्छी सेथिरे भी अहंग्र चिन्ह अच्छी।
जेमिति आमे भाबू गोटे उदाहरण देले बुझी परिबा आमे भाबू से एक्स भारी नम्र लोक कारण एडे बड़ घर करचंती तांको भितर टिकिए भी गर्व नहीं देखुन से दिन केमती कहिले बंधु टिके आसुन आम कुड़िया पाद पकईदब आम कुड़िया सार्थक हो इतरे अहम भर्ती होईची आमे न बुझी पारी तांकु कहिलु नम्र बोली तेणु निकृष्ट धारा से भी से सबू गुड़िक निकृष्ट धारा मध्य ता भितर अच्छी रहिबो जेते सात्विक हेले मध्य किंतु वर्तमान तुम्हें से क्रियाधारा संपूर्ण आत्मज्ञान सह अनुसरण करि पारिबो एवं तुमर कर्म को तुम सत्तार प्रभुंक निकट एक उत्सर्ग रे परिणत करि पारिबो हेले प्रकृत कथाटी होउची भगवान को सहित जोगसूत्र रखिबा जी जीवनर जेते अधिक समय भगवान को सहित जोगसूत्र रखिची ता जीवन सेतिकी सार्थक होईची निद्रा रे गला भारी चारि ये तीन भागरु बागे गला आउ किशोर शिशु ये अवस्था रे गला भारी भागे आउ देढ़ भागे कि भागे रहिला जे सेतेरे चाकरी बाकरी कर्म जंजाल भितरे गला आउ किछि रहिला जे से हूँ हूँ वृद्ध वार्धक्य रे गला आउ केते बेले बेला मिलला सेति पाई कुहा जायछि जे तमे तम आत्म कल्याण पाई समय दियो तम पाई केही देबेनी माने एटा भूल कथा नुहे म केही कहा पाई से समय देई परिबेनी तार शब्दटी होउची आध्यात्मिकता दृष्टि आत्म कल्याण निज कल्याण पाई कौन दरकार ना सत्संग कौन दरकार भगवान का नाम कौन दरकार भगवान का महिमा गान भजन कीर्तन बा आमे जो अर्थरे पूर्ण जोगरे कहूछु पाठचक्र ए होउछ आम निज पाई समय दबा जहा एकांत आवश्यक अतएव तुमर हाँ किपरि ना समर्पण माध्यम रे समय दबा ताको सहित जोगसूत्र रखिबा भिन्न भिन्न माध्यम रे हेई पारे समर्पण माध्यम ही अति उत्कृष्ट माध्यम जहा को माँ तो कहउछंती जे हो सरेंडर इज द शॉर्टेस्ट वे टू द डिवाइन सबुठु संक्षिप्त रास्ता डिवाइन आड़ को जीवा को सरेंडर कौन ना दी डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन ये हूँ सरेंडर माँ का कथारे कौन ना द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन निजर जीवनर दायित्व भगवान को देई निश्चिंत रहिबा ये होची प्रकृत रे समर्पणर मौलिकता श्रीमद् भगवत गीता रे मध्य एक कथा कुहा जाइछि श्री कृष्ण अर्जुन को कहिछंती हे अर्जुन जत करोसी जद स्नासी जज्जुहोसी ददासी जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम जहा तमे करूच जहा तमे खाद्य भाव रे ग्रहण करूछ जहा तुमे यज्ञ आकार रे करूछ जो तपस्या करूछ तमे सबु मते समर्पण कर एई कथा श्री कृष्ण अर्जुन को कहिछंती श्रीकृष्णकर नाम पवित्र तांको मुख निसृत बाणी पवित्र
ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହିମା ଯେଉଁଠାରେ ଗାନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁଲଭ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଅବତାର ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ପୂଜିତ ଏବଂ ଉପାସିତ। ତୁମର କର୍ମକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେହି କ୍ରିୟାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସହ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର କର୍ମକୁ ତୁମ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଅତଏବ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମର ବିଧାନ ପାଳନ କର, ତୁମର ସ୍ୱଭାବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାହା ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଗୀତାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗର କଥା ବରଂ କହେ। ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ କର୍ମ କରି ଫଳ ତ୍ୟାଗ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତି। ଗୀତା କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତି କଥା କହେ ନାହିଁ, କର୍ମ କରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି କଥା କହେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ତମ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କର୍ମ କର, ତମ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତୁମେ ପାଳନ କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ଯତୋ ମତ ତତୋ ପଥ। ଶିକ୍ଷକଟିଏ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସୈନିକଟିଏ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଡାକ୍ତରଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବାବାଜୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ନା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଖାଲି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ, ତା ଭଲ କଥା। ସେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିଟାକୁ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ କରି ଅଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକିନା ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ତା ପାଖେ ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମାନେ ଆଲୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସେପଟକୁ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଆଦରିକିରି ଆବରିକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିରେ ନ ରହି ତାକୁ ଡେଇଁ ଅଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ିକି ଯାଅ। ନା ମୋର ଟିକିଏ ନାକୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ରହୁଛି ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛି ଯେ ସର୍ପରେ ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତି କହି ମୁଁ ବେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି। କହିଲେ ଏଇ କଥା ନୁହେଁ, ତମ ସ୍ୱଭାବ ହଉ କ୍ରୋଧ। ଅକ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତମେ କ୍ରୋଧରୁ ଅକ୍ରୋଧ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ୍ରୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କର, ଅବମାନନା କର ନାହିଁ, ଘୃଣା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଫଳରେ এই ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଥାଉ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। ଜୀବନ ଆସିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମ। ସର୍ବପ୍ରକାର ଅହମିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପ୍ରଣୋଦିତ ସକଳ କର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, କାମନା ବାସନାର ସକଳ ଧାରା ବର୍ଜନ କର। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ? ନା ଅହମିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅହଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି, ତାର ସତରେ ତାର ସେଇ କବ୍ଜାରୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନାମରେ ହେଉ, ଧ୍ୟାନରେ ହେଉ, ପଠନରେ ହେଉ, ଆଲୋଚନାରେ ହେଉ, ଭଜନରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ମନନରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଡରିବାରୁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ନ କରୁଥିବାରୁ ସେଇ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଅହଙ୍କାର ଯାଉ ଏମିତି କହିକିରି ଯେତେ ତାକୁ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ।
अंधार को जेते चिड़िले जेते क्रोध कले अंधार उपरे अंधार जीव ना आलुओ लगेदेले अंधार जीव कामना वासनार सकल धारा वर्जन कर जे पर्यंत तुम्हें तुम सत्तार सकल प्रकार प्रवणता परमेश्वर ठारे पूर्ण समर्पण न करि पारिछ पूर्ण समर्पण जे पर्यंत आसी नाही आमको प्रत्याख्यान आउ अभिप्सा आग्रह याकू ग्रहण करने को हब प्रत्याख्यानर कामटा सते आमर जोटा संभव हो नाही किंतु असंभव नुहे जदि तुम्हें आंतरिकतार सह संपन्न करिपार ए कथा ताहेले ही तुमर सकल कर्मर प्रवर्तना को तुमर अंतरस्थित परमेश्वर को हस्तांतर करिबा पाई उक्त समय अनुकूल हब जदि प्रकृत में समर्पणर भाव भितर रहिबो ताहले सब समय अनुकूल हब सब कर्म मध्य अनुकूल हब परिवेश मध्य अनुकूल हो जिवो केवल समर्पणर मनोभाव भितर रहिले जे मोर नुहे ए सब तांकर तेणु प्राप्य सब तांकर यही तो समर्पण ना जस मते मिलिछि एटा सीए देइछथि तांकर मते एते मिलिछि अर्थ ना तांकर एते मिलिछि प्रशंसा तांकर प्रशंसा बोली गोटे कथा पृथ्वी रे कौन अच्छी जहाँ से तांकर मु ताकू आनिनी कि मु ता विषय रे बेसी किछि जानिनी तेणु तांक जिनिस से मते व्यवहार करिवा पई देइछंती मोर बोली ताकू आयत करिकरी रखिबा को देना मु सी मते देइछंती व्यवहार करिवा पई तेणु अधिकारी सीए मालिक सीए जसर क्षमतार अर्थर सब जेते जेते कथा सबरो अधिकारी सीए यही होची समर्पण भाव आसीबा पाई मूल अनुचिंता तांकर बोली न भाबिले तांको देबे काहे की तांकर प्राप्य मु दया करी तांको दउ नाही ये तांकर पाइबार कथा तांको देली हस्तांतर कर देबा पाई श्री रामकृष्ण आउरी भल भाव लिखिले आउरी सरल भाव लिखिदेले कहले तुमे भगवान को वकलतनामा लिखि दियो निश्चिंत रह एते किसी असुविधा हबनी एटा उकिलाती पाठ वकिल को बेल ना कल बल तरबर आमको भी बेल ना तार दस्तखत कर दी जातु खाली साधा कागज रे पछरे मु पूरण करी कोर्ट रे दाखल करी सेतिकी विश्वास थिले साधा कागज तले खाली दस्तखत दी पुणी लिखिची जे कौन पढ़ी बुझी दस्तखत कली किछि लिखाई खाली कागजटा ता तले लिखाई पढ़ी बुझी दस्तखत कली भगवान को सेतिकी श्रद्धा सेतिकी विश्वास थिले कहउछन तांकु वकलतनामा लिखि दियो निश्चिंत रह कौन तुम इच्छा पूर्ण हो लेट दाई विल बी डन नॉट माइन तुम जहाँ लिखिबो लिख जहाँ करिवो कर तापर मां के ଗୋଟେ मेसेज भी अछि तुमे जदी एई शब्दटी लिखिला तापर मां तुम चतुर्पार्श्व को पूरा हाँ सजाड़ देवे सुरक्षित कर रखिए वर्म पर आवृत कर रखिए एवं से विश्वास निजे सुरक्षा आनीदेव तांको कृपा बर्षी जीव सेतेबेले तुमे तुमर सकल आचरण विधिर बंधनरु सकल धर्मरु मुक्ति लाभ करिवो थरे समर्पित हो गले आउ ये बाधा बंधन रहिबनी ए विधि विधान मध्य अलणा लागिबो एइले विधि विधान एमिति जाबुड़ी की धरिछि जे हमकु आम मन खाली कुंथु कुंथु होउछि निद लागिगला पाहांतिया हेइगला से तो लक्ष्मी फेरी गले तांकर तो आगुर बजै देले शंख तांको पुळे तो देई देई जाइथिबे मु तो किति डेली ए अलार्म बाजिला हे
ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଦେଖୁନ କେଡ଼େ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଭାଇ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବି ଲୋକ ମା ଶ୍ରୀରନ୍ଧକ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବହି ପଢିକି ଯିବ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ବିଧି ବିଧାନରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଏବଂ ସେତିକି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର। ତେଣୁ ତମେ ଆଚରଣ ବିଧିରୁ ସକଳ ଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପାପ ଓ ଅଶୁଭରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପାପ ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାଧନାରେ ବା ସମଗ୍ର ଯୋଗରେ କୌଣସି ପାପ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଅଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯାହା କରିଛ ଭୁଲି ଯାଅ, ତମେ କଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କରିଛ ସେଗୁଡା କିଛି କଣ ମାନେ ଯେତେ ତମେ କରିଛ ସେଗୁଡା କିଛି ମନ ପାଖରେ ତମେ କଣ ପାପ କରିଛ କଣ କରିଛ ଏମିତି ଦେବାଟା କୋଉଠି ଭିଡିଓ କହିଲ ପାପ ଶବ୍ଦ ଏଠି ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ଆମର 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟମାଣ ଅଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ, ତାର ଫଳ। ସଞ୍ଚିତ ହେଉଛି 7 ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। ତାହା ଆଉ ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ସେ କର୍ମ ସବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିଷଦରେ ବି କଥା ଅଛି ଯେ କ୍ରିୟମାଣଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଧର କ୍ରିୟମାଣ ଯାହା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ସଞ୍ଚିତକୁ କ୍ରିୟମାଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମଫଳରୁ କ୍ରିୟମାଣଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ କଥାଟା ହାତରେ ଅଛି ସେଇ କଥାଟା ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର, ଯାହା ଆଉ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଘାରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଫଳ ପାଉଛି, କ'ଣ କରିଥିଲି ଯେ ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଇ କଥା ଘାରି ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିଥିଲି ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି କହ ନା। କ୍ରିୟମାଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ଯାହା ନେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା କର୍ମଫଳ ସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଇଏ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରି ମାଙ୍କ ନାମ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଅଳିଆକୁ ଯେତେ ଅଳିଆ ଅଳିଆ କହି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ଅଳିଆ ଯିବନି। ସେ ଅଳିଆକୁ ଡିଆସିଲି ମାରିବା ଦରକାର। ଡିଆସିଲି କାଠି ହେଉଛି ବା ଡିଆସିଲି ହେଉଛି ମାଙ୍କ ନାମ କି ମାଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର। ଏ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଦେଉଛୁ ସେଇ ସମୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିନି। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ବାଟ, ଯାହା ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାନବୀୟ ଆଦର୍ଶ ରୂପ ପୁଣ୍ୟରୁ ବହୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବେ ଭଗବାନ। ଏ ଯେତେ ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷର ଏଇ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଦର୍ଶ ହେବ, କଲେଜଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଦର୍ଶ ହେବ, ସେଠି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲଟେ କଲେ ଆଦର୍ଶ, ଏହା କଲେ ଆଦର୍ଶରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଣିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତିର ଚରମ ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ସୁଚିତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନ ତୁମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ତାଙ୍କର କର୍ମସମୂହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ କାମଯାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କରିବେ ସିଏ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, ମଣିଷର କିଛି ବି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିଛି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମା ବହିର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି
जे तुमको तुमर जीवन दि जाइछि भगवत कार्य निमंते और भगवत कार्य सहायता निमंते तामाने कार्य सब भगवानकर ना कृषि कार्य भगवानकर ना बेपार कार्य ना भगवानकर शिक्षादान कार्य भगवानकर नाड़ी परीक्षा भगवानकर ए घर द्वार तैयारी जो इंजीनियरिंग काम भगवानकर तेणु सबू भगवान को काम अहं किंतु तांको काम बोलिकी आमको न जनई गोलमाल कर दउछि जदि प्रकृति समर्पण भाव आसीबा आम भितरे आमे यदि बुझी पारिबु जे तांकर जीवन तांकर काम पई शक्ति तांकर समय जतिक मिलुछि तांकर तेणु सब तांकर मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जहा बाछि दब मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम्भ दान बोली आदरे बरी नेबी हरसे ये जो समर्पित भाव आसिले से तांको काम को पूर्ण करने पाई सुजोग सुविधा पाइबे अहं जो सुविधाटा दौ नाही तांकर आम भितरे गोटे पाचेरी पकई दउछि कर्म क्षेत्र रे हो कि भावना क्षेत्र रे हो कि कल्पना क्षेत्र रे हो से गोटे पाचेरी पकई दउछि आमे जदि कल्पना करने को चाहूँ भगवान को से गोटे पाचेरी पकई दउछि कहले सी कौन करिवे भगवान कौन करिवे तोर निजर समस्त बुद्धि अछि तू खटई देले एमती कि सेमती हो जाई पारिबो तुम परिवर्ते हाँ किंतु एवं वासना पूर्ण करने उद्देश्य नुहे मात्र जगतर हित उद्देश्य भगवान किसी पाइबार नाही श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीतार कहउछन्ति हे अर्जुन मोर किछि भी पाइबार नाही तथापि मो निरंतर कर्म करुछि श्री अरविंद अन्यत्र कहिले जे मोर किछि भी पाइबार नाही ना मोर मोक्ष ना मोर निर्वाण ना मोर मुक्ति मु केवल जगतर हित पाई की साधना करुछि माँ कहिले माँ को जने प्रश्न कले माँ आपण कौन पे आसिले माँ कहिले फॉर द होल वर्ल्ड आई हैव कम मु ए पृथ्वीर विकास पाई भौतिक विकास हो आध्यात्मिक विकास हो विकास पाई कि केवल मु आसीची मोर निजर किछि पाइबार नाही तेणु तांकर जगतर हित उद्देश्य रे जो काम गुड़िक स्थिरीकृत ताहा से आम द्वारा करई नेबे तुमर दिव्य कल्याण और सर्वभूत प्रकट और प्रच्छन्न कल्याण उद्देश्य रे ज्ञानालोक रे प्लावित होइथिबारु तुमे जगतर सबु क्षेत्र रे एवं कालपुरुषंक क्रियाराज रे भगवान का पद्धति निरीक्षण करिवो सेतबे भगवानकर कार्य को जानी हब एई बाटे मते नौचंती मते ठीक बाटे नौचंती से तो मोर पाखे पाखे अछंती से तो मो तो भितरे अछंती से मो बाहरे अछंती से मो साथी रे सबु बेले अछंती ये जो अनुभव गुड़िक हब समर्पण माध्यम रे संभव तांकर उद्देश्य हृदयंगम करिवो से काहे कि आमको पठेइचंती से उद्देश्यटा अहं आमको बुझेई दौ नाही किंतु समर्पण भाव आसिले आमे काहे के आसिलु समस्त अलगा अलगा बाटेरे जीवाको आछंती अलगा अलगा काम तांको दिया जाइछि किंतु पहुँचीबार रास्ता गोटे किए जल पथरे जीव किए आकाश पथरे जीव किए स्थल पथरे जीव किए को गाड़ी रे जीव किए चालिकी जीव को जानवाहन रे जीव सेईटा एते बड़ कथा नुहे जोठी पहुँचीब सेईटी बड़ कथा एवं से इच्छा को जहाँ हो ना कहीं तुमर प्रकृति एक जंत्र स्वरूप केवल तांकर इच्छा को ताहा जहाँ हो ना कहीं वरण करिब एवं द्विधाहीन भाव में पालन करिब
ସେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ସବୁ ବୁଝି ହେବ ଯେ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କ କାମ। ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ହେଉଥିଲା ଯେଟା ମୋ କାମ, ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ବୁଝି ହେବ ଯେଟା ତାଙ୍କ କାମ। କାରଣ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ ତୁମେ ଏକ ଆଦେଶାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଏବଂ ଭାଗବତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଆଦେଶ ମିଳିବ, ଏୟା କର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅଜ୍ଞାନତା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା କଥା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେବା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଇ ଜୀବନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ, ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ନଥିଲା, ପରେ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ମୋତେ ମିଳିଛି ଜୀବନ ଭାବରେ, ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ୟା ଆଗରୁ ସମୟ ନଥିଲା କି ଏହା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବନି, ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା। ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ। ତାଙ୍କୁ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏକ। କହିଲେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରଂ କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। କହିଲେ ଯେତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଉ ପଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପହଞ୍ଚିବ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଦି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦି ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ whom I call God। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଗଡ଼କୁ ଲିଭେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ଲେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଡ଼ ଶବ୍ଦଟା ଲିଭେଇ ଦେଇ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଗଡ଼ ଶବ୍ଦକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ଆଲ୍ଲା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ହେଲେ ଦି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ କଥା କରୁଛି, କେଡ଼େ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ତେଜ ଅସୀମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ନଭେ ଏକାବେଳେ, ସମାନ ବା ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ତୁଲେ। ମାନେ 100 ନୁହେଁ, ହଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏକ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତିକି ତେଜ ଯେତିକି ଆଲୋକ ହେବ, ସେତିକି ଆଲୋକ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେତିକି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ସହ ଭଗବାନ। ସବୁ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ମୋର ସୁବିଧାଟି ହେବ, ମୁଁ ପାରୁନି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ବାଟରେ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ମୋ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜମା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଦେଇଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ। ସିଏ ବାଟ ବାହାର କରିବେ, ତାକୁ ବହୁତ ବାଟ ଜଣା। ଦିନକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଜୟଦ୍ରଥ ବଧ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଏତେ ଥିଲେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି କେଡ଼େ ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, କେହି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଗରୁ ଯେ ଆଜି ହେବ ବୋଲିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କେଡ଼େ ଯେଉଁ ଗଣିତ ବାଲା, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କେତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। କେହି ଏମିତି ହେବ ଯେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ, କର୍ମରେ ନାହିଁ ଲେଖିଦେବେ, 12କୁ ସେ 120 କରିଦେଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର, ମୃକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ 12 ବର୍ଷ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ହେଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ।
फेरीगले आसी जमदूत जम मध्य आसिकी फेरीगले से बेलू लेखा हो जाता जे जो तालपत्र कौन तालपत्र जहाँ हो भाग्य लेखा होता बार थिला गोटे सुन बस किए बसैला भगवान बसई दे पारती अकर्म कर्मदायक कर्मरे नाही से किंतु ताहा लिखिदेवे तांको हाथ रे से कलम अच्छी आ केही लिखिपारे ना तेणु जदि जड़े सते चाहे सुरक्षित हो रहिबाकू जीवन को सार्थक करने चेतनार अग्रगति करने ताहले केवल तांको सहित जोड़ी हवा दरकार जोड़ी हवा पाई जेतिकी जीए पारिबो समस्ते एका समय ध्यान करेंगे बोली माने नहीं समस्ते समान भाव में पढ़ी पारे सब कथा बोली माने नहीं किए जो बाटर किए खाली नाम जप कले भी हम किए ध्यान कर किए पढ़ किए कथा कल्पना कर कल्पना रे खाली जोड़ब से भी केते बड़ कथा भगवान को ताहले हाँ आदेश भागवत प्रज्ञा और तार तात्पर्य ज्ञानदीप्त सम्बन्धी अर्थात युद्ध हब तांकरी विजय हब तांकरी साम्राज्य मध्य हेब तांकरी केड़े सुंदर करी बुझाईदेले अर्जुन प्रथम रे जो आसीथिले युद्ध करिवा पाई से अहं प्रणोदित हो आसथिले अष्टादश अध्याय गीता शुणिला परे जेउ अर्जुन बाहरिले से खोल पारू से आत्मज्ञानी अर्जुन किंतु युद्ध हबाकू हेला अहंकारी अर्जुन युद्ध कले नहीं आत्मज्ञानी अर्जुन युद्ध कले विजय मध्य हेला साम्राज्य मध्य मिलिला किंतु से युद्ध होइथिला तांकर विजय होइथिला तांकर माने श्रीकृष्णकर आ साम्राज्य मध्य मिलिला तांकर एई अनुभव एई भावरे महाभारत युद्धटी होइथिला एही जगत रे तुमर एही शरीर रे तुमे एही सिद्धि लाभ करिवो एवं अनित्य संसार अतीत से परम शाश्वत अतिचेतना तुम्हें उपलब्धि करिव एवं सही अवस्था रे तुम्हें परमात्मा परम पदरे चिरकाल अधिष्ठित रहिव कहले जन्म रे ताहा संभव हब मुक्ति मिले मृत्यु परे किंतु भगवत प्राप्ति हब जीवदशा मध्य शरीर रे प्राण रे मन रे जहा पूर्ण जोगर मूल वार्ता परम पदरे चिरकाल अधिष्ठित हेब पुनर्जन्म घटनाचक्र एवं मनुष्यर मृत्यु भय तुम शांति भंग करि ना जेहेतु तुम्हें ये पार्थिव जीवन में तुम मध्य भगवान अभिव्यक्ति संपादन करिथिबो मृत्यु भय रहिबनी कौन या पर आ जन्म हब कौन नहीं से चिंता रहिबो नहीं तेणु आमको सी परिचालन करिवे दायित्व नेबे जदि आमे तांको निकटरे निजको समर्पण करि पारू जहाँ को श्रीमद् भगवत गीता रे कहगला योगक्षेम वहाम्यहं मु तो दायित्व नेबी से चिंता करिवार आवश्यकता तोर नाही माँ कहिले निज पाई चिंतित हेबा ही जंत्रणार मूल कथा जी निज विषय रे बहुत चिंता करे ताकू जंत्रणा माड़ी आसे सतरे सत ताहा तो घटुची कौन करी कौन करी कौन करी कौन करी कौन हब जिते आमे भाबिले से बाट देई सेते जंत्रणा पशि आसुची माँ कहिले कौन करी दुर्भावनाटी मनीषर आरंभ दिनरु अच्छी माने जन्म पर जन्म अच्छी जेते जन्म आमे अतिक्रम करिचु तार ए जपामाली हेइची कौन करी ए जन्म मध्य से मालीटी अच्छी आउ सब नाही मालीटी किंतु अच्छी से गढ़ौचु आम सदा बेले आर जन्म गड़े गड़ी आइलु पुणी ए जन्म मध्य गढ़ौचु सत कौन करी
यही पार्थिव जीवन में भगवान को एवं जदिच तुम मन और शरीर मध्य आत्मा अवतरण कर तथापि से इतिमध्य परमात्मा विशाल शाश्वत सत्तार अधिष्ठित होइछन्ति। आत्मा जेहेतु आम भितर अच्छी आत्मज्ञान आसी गले विश्वज्ञान विश्वातीत ज्ञान आसिले परिपूर्णता आसीबो। आत्मज्ञान आसीबा पाई मूल कथाटी होची समर्पण। श्रद्धा नथिले समर्पण आसीबनी, विश्वास नथिले समर्पण आसीबनी। वकलतनामा लेखा हेई पारिबो नाही जदि श्रद्धा आउ विश्वास नाही। आ भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास अहम सहजरे करई दब नाही। तेणु ये पाठचक्रर व्यवस्था, तेणु सत्संगर व्यवस्था, तेणु पूजा पाठर व्यवस्था एगुड़ाक अदरकारी नुहे कि अधिका कथा नुहे बरं एकांत आवश्यकता। अन्य बाट नाही। जहाँ को उपनिषद कहगला नान्य पंथा विद्यते अयनाय, आउ अन्य पंथा नाही बोलिकी कहगला। केवल भगवत शरण भगवान को समर्पण बिना अन्य पंथा नाही। इंग्लिश रे कहला कौन ना देयर इज नो अदर वे आउट। आउट बाट नाही, गोटे मात्र बाट अछि ये भगवान को सहित जोड़ी हे रहिबा। आउ जीवन सेइथेरे सार्थक हब एवं सेइथेरे पूर्ण हबार संभावना मिलिबो। आउ जेते जेते कथा अछि एमाने सहायता करि पारंती। धन सहायता करि पारे, क्षमता सहायता करि पारे, किंतु क्षमता आत्मज्ञान दब नाही। धन आत्मज्ञान दब नाही, जस आत्मज्ञान दब नाही। आत्मज्ञान देव गोटिए कथा जे होउची भगवत शरण ओ समर्पण तांक पाखरे। सुतरां यह ही साधनार चरम उत्कर्ष अर्थात तुम समग्र सत्ता और प्रकृतिर पूर्ण आत्मसमर्पण। पूर्णांग समर्पण कहिले माँ कहउछंती कौन ना देह देदेव तार समस्त कर्म, प्राण देदेव तार समस्त शक्ति, मन देदेव तार समस्त चिंता। सेल्फ सरेंडर जहाँ नेट रे बाहर कौन ना टू सरेंडर योर एंटायर सेल्फ इनक्लूडिंग योर थॉट योर डिजायर। ये सबू कथा देई पारिबा जेते दबा को मनीष आसीछि नबा को नुहे। नबार तार किछि नाही। काहा को दब? भगवान को दब। भगवान को जेतिकी जेतिकी दब से सेतिकी 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 चेतनारे अग्रगति करिवो। चेतनारे अग्रगति करिबा को आउ अन्य बाट किछि नाही। सुतरां समग्र सत्ता प्रकृतिर आत्मसमर्पण तुम परम आत्मरूप भगवान ठारे सर्वधर्मर उत्सर्जन। सर्वधर्मर अर्थ धर्म कहले एठी रिलीजन नुहे। धर्म कहले देहर धर्म, प्राणर धर्म, मनर धर्म। ए धर्म गुड़ाक सब बाद पड़िबो। केवल तांकरी चिंता चेतना रे जीवन चलिबो। तुमार परम आध्यात्मिक प्रकृति प्रति तुमार सर्वांगीण अविमिश्र अभिप्सा। सबु कथारे तांकु जोड़िबा को हबो। तांको पाई तांको ठारू से तांकर एमती एमती शब्द गुड़िक अनुभव करने को हबो। तुम्हें जदि एथिरे कौनसी समय कृतकार्य हुओ यात्रार आरंभ कि अधिक विलंब ताहले तुमर बाह्य प्रकृति तुमर परिणति वर्तमान बा अतीत जहाँ हेउथाउ ना कहीं तुमर पथ निश्चित और सिद्धि अनिवार्य। कहले तुम्हें
ଏଇଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେବ ସମର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ନହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ତମକୁ ସେ ସଚେତନତା, ଦିବ୍ୟତା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିବ। କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମିଳିବ ସେମିତି କହିହେବ ନାହିଁ। କାହାର କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଆଲୋକ ରହିଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ତାମାନେ ଆମକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 1.5 କିଲୋମିଟର, କାହା ପାଇଁ କାହାର 10 କିଲୋମିଟର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଲୋକ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ବା ଶୀଘ୍ର ହଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିଳିବାର ଭରସା, ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କଥା ଏଇ ଗୋଟିକ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଦୁବ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ବେଲପତ୍ର 108 ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଆଣି ହୋମ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ସହଜ। ଟିକେ ଧୀରେ କହିବା ସହଜ। ହଁ, ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ କଥାଟି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବି। ମୁଁ ଆସିଛି ଏଡ଼େ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, କାରଣ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଉ ହାତ ନଥିବ ଯେ ଧୂପ ଲଗେଇବାକୁ, ଆଉ ପାଟି ନଥିବ ଯେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ, ଆଉ କାନ ନଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଆଉ ଦେହ ନଥିବ ଯେ ଚୌକିରେ ବସିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର, ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାଟା ମୂଳ କଥା, ଯାହା ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମଝିରେ ଅଛି, ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି, ଶେଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ହଉ ବା ଡେରିରେ ହଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ, ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସିବ। କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେତେ ଅଶାନ୍ତି, କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରାରବ୍ଧର ପରିଣତି ହେଇପାରେ, ସଞ୍ଚିତର ପରିଣତି ହେଇପାରେ, କି କ୍ରିୟମାଣର ବି ପରିଣତି ହେଇପାରେ, ଯେତିକି ଅତୀତରେ କାମ ହେଲାଣି ଏଇ ଜୀବନରେ। ହେଲେ ସବୁ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର। ଇଏ ତ ହେଲା ଆମର ଅସୁସ୍ଥତା। ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଗାଇ ବୁଲିଲେ କି ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥତା କମେ? ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯାଇକି ହାଟ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲାଣି, ଜ୍ୱର କମିଯିବ? ଡାକ୍ତରକୁ କହିଲେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହଁ, ତେବେ ଯାଇ ଜ୍ୱର କମିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଏକଥା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଯିବନି। ମହୌଷଧି ଆଣିଲେ, ଔଷଧି ଆଣିଲେ, ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କହିଲେ ସେ ଦୁଃଖ କମିବ। ଓଃ କି କଥା! ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦେ।
ନା ମୋର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହାକେ କହିବି ନା ତାଙ୍କୁ କହ। ଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସତେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ନିଶ୍ଚିତତମ ବନ୍ଧୁ, ତୋର ଦୁର୍ଦିନର ସାଥୀ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ମୁଁ ସେତେ କୂଳରେ ବସି ଦେଖେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ସହିତ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କାରଣ ତୁ ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ତୁ। କିଏ ଏମିତି କହିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ? ଯଦି ଦେହ ଧରି ସେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ କଥା କହିପାରନ୍ତେ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତମରି ରୂପରେ ଯେ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ତମେ ସେଇଆ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ରିଚୁଆଲ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ନାହିଁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଶୋଇକି ଧ୍ୟାନ କରି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଚଳିବ। ଆଉ କଟକଟ ପଦ୍ମାସନ ନହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବନି। ଆହା, ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା କୋଉଠି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ, କି କଥା। ଏପରିକି ଜଣେ ସ୍ନାନ ନକରି ମଧ୍ୟ ସମାଧିକୁ ଯାଇ କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କି କଥା। ସେଇଥିରେ ମନ ରହିଲେ ମୂଳ କଥାଟିକି କମିଯିବ। ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ ହବ ତାହେଲେ ମୂଳଟିର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବ। ମୂଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ। ଆଉ ସିଏ କିଛି ଏଇ ବିଧିବିଧାନ ଜନିତ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁନ୍ଥୁ ଭାବ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ପରମ ପୁରୁଷ ତୁମର ଯୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱଭାବର ଅନୁକୂଳ ମାର୍ଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଓଃ, କି କଥା। ଯିଏ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଆସିଛି ସତେ ତା ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ସାଧକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ରମରୁ ଆପଣ ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଗକୁ, ପଛକୁ ଟାଣି ହେବାକୁ ନୁହଁ। କହିଲେ 3 ଜନ୍ମ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚେତନାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ? ଜଣେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆହା କେଡ଼େ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଜମା ନୁହେଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ଆଉ ବୟସର ମାପରେ ମାପ ହୁଏନି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର, କି ମାପ ହୁଏନି ସାର୍ଥକତାର। ମାପ ହୁଏ ଚେତନାର ବିକାଶରେ। ତେଣୁ ଚେତନାର ବିକାଶ ହିଁ ଅସଲ ବିକାଶ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତୁମର ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ଅନୁଭବ ହେବ, ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାରଣ ସିଏ ମୋତେ ଆବରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତୁମର ଆନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କହିଲି ଏଇ ଜୀବନ ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଚେତନାରେ, କଳ୍ପନାରେ, ଭାବନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ପଥ। ଯେହେତୁ ଏହା ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ତଥା ତଥାପି ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର ସାଧନା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇପାରେ। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ସମର୍ପଣ କଥା, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ।
ସେଥିପାଇଁ କି କେତେ ଧନ ହେଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଧଇଲେ କେଡ଼େ ଚାକିରି କଲେ କେତେ କ୍ଷମତା ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଜମା ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦିବା ବେଳେ ବେଳେ ବା କେତେକାଂଶରେ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଚେତନାର ବିକାଶର ଅନୁପାତରେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ କେତେ ବାଙ୍କରେ ଯିବାକୁ ହେବ ସେ ବାଙ୍କରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଙ୍କରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହାକୁ ଟିକେ ସିଧା ବାଟରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ମୋତେ କ'ଣ ନ ମିଳିଲା। ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଛି ତାକୁ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବି। ଏତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି 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 ଶେଷକୁ ତଳକୁ ତଳ ସିନା ଜୀବ ଚେତନାରେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିଲା ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାହା ମିଳେଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତମ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ବାଟରେ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତମର ସେ ବାଟରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା ଦରକାର ସେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା, ତୁମର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ନିଗୂଢ଼ତମ ଓ ଅତି ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟ। ଏଇ ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଜୀବନର, ଏଇ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ। ହେଲେ ଖାଲି କହିଲେ କି ସେ କଥାକୁ ଭାବିଲେ ହେବନି, ସମର୍ପଣ କଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମର୍ପଣ। ମା କହିଲେ କିଏ ଧନ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କିଏ ସମୟକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କିଏ ଶକ୍ତିକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସବୁ କିଛି, ସବୁ ତମର, ମୋର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଇଦେବାର, କାହାକୁ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ କହିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହିବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବି, ଆଉ ସେଇ ହେବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ରିଚୁଆଲ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ପାଳନ କରାଯାଉ, କେହି ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ଭାବ ନ ଆସୁ, ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କର। ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଅବମାନନା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୀରେ ତା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଯିବାକୁ। ରିଚୁଆଲରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ହେଇ ଗଲେ ନା ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେ ବାନ୍ଧୁଥିବ ବାନ୍ଧୁଥିବ, ବାନ୍ଧି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ଆଗକୁ। ନା ବେଲପତ୍ର ହେଲାନି, ହେଲାନି 108 ମିଳିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ମିଳିଲାନି। ଏଡ଼ିକି ହତଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଠି ପାଉଛନ୍ତି। ଆହା, ଏଇ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଯଦି ମିଳିଲା ତାକୁ 108 ଭାବନା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଜମା ନ ମିଳିଲେ ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବେଲପତ୍ରଟିଏ ଦେଲି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାବନାରେ ମିଳିଲାନି ତ କ'ଣ କରିବି, ଭାବନାରେ ବି ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ହବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ। ଆଜି ସରିଲା।